Hi guys, mag-isda asa kita kuman. Kay nagkarni man kita tong una ng mga adlaw. Kuha ini sa ako palalabs. Isda. Libre na ini. Yan. Pila ni ka kilo pa? Ini paborito na ako ini. Paborito ini. Di ako tumukaon. Dili ko ton ini. Paborito na ako ini. Taran. Kana lamis. Bawon. Hinluan na ako ini si Jakumandaan para pagkaugma loobin. Lutuon na lang nako ni. Di ba? Libre na panudan. Mamana rakan ka mo pagduyom pa para na isudan. Okay guys, libre na ta sudan guys. Ini paborito na ako ini sa bawon ini siya ug maluobin. Yummy yummy. Bayo ni just trabaho ug sudan pamahaw. Dagko. Gamay ra gagmay dagko ini puro guys. Bye bye.